Hi guys, may adlaw na sad. So mo ni atong routine adlaw-adlaw diri sa bukid no. Baktas-baktas na punta, pabantok sa kalsada mga idol. Ayan. Yung palita og kuan. Kini chocolate coffee. Amo nitong trabaho diri. Kay wa man ta mo balik og syudad. So baktas-baktas ta mga idol. Medyo nangitom na ako sa mo diri mga idol oh. So okay ra mo balik na pinag nakaputi ug mo pasyudad na punta. Mani mong agianon diri oh. Lisod ug kanang ting-uwan mo ni resulta. Kaya nadamag na ba ako? Nadamag na ko ano siya nga adlaw. Tumba yung motor niya kung gidala ba. Ano nga amping-amping na putari kay lisod oh. Dangog kayo guys. Ito pa masubos ag balay sa wigsoon. Mani nga tinunguga. Kinig-tiguang nata lisod na kayo. Ito pa sa ubos ag gamong balay sa wigsoon. Dangog kayo eh.